अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरु लिअहली। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है कि उनके साथ यानी औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ हुस्न मुआशरत रखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, यानी अपने अहलिया और अहलो अयाल के लिए अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। इस्लाम ने शौहर को अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है कि बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इस्लाम की बेसत से पहले बीवियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, तो बीवियों को किसी खातर में नहीं लाया जाता था, बल्कि बाप के फौत होने पर हकीकी माँ के अलावा बाप की बाकी बीवियाँ जो हैं वो भी वरसा में बीवियों के तौर पर तकसीम कर दी जाती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं उनसे तुम निकाह ना करो, वो तुम्हारी माएँ हैं। तो बीवी जो है उसके साथ हुस्न सलूक जो है उसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। तो बीवी के साथ हुस्न सलूक की कुछ सूरतें ये हैं। एक तो ये है कि बीवी जो है उसके साथ मोहब्बत की जाए, उसके साथ प्यार के साथ रहा जाए, उससे नफ़रत ना की जाए, और उसको ये एहसास दिलाया जाए कि आदमी जो है उससे मोहब्बत करता है। उसको ये महसूस ना हो कि शायद आदमी जो है उसके दिल में उसके लिए कोई चाहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी बीवियों को बदसूरत ना कहो, क्योंकि अब तुम उसको बदसूरत कह रहे हो, फिर तुम एक वक्त आएगा फिर उसी के पास जाओगे। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि औरत की अगर तुम्हें कोई ख़ास आदत नापसंद है तो उसको दरगुजर करो और गौर करो कि उसमें कोई अच्छी आदत भी तो होगी जो तुम्हें पसंद होगी। तो इसलिए एक तो ये है कि बीवी के साथ हुस्न सलूक का तकाज़ा ये है कि आदमी जो कुछ खुद खाए, जैसा खुद खाए वैसा ही बीवी को भी खिलाए। जैसे कपड़े खुद पहने तो उसको भी वैसे ही कपड़े पहनाए। ये ना हो कि खुद तो बहुत अच्छे कपड़े पहने और उसको जो है वो फटे पुराने कपड़ों में रहने दे। इसी तरह औरत जो है उसको आदमी प्यार से उसका कोई नाम भी रख सकता है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा थी, उनको हुमैरा कहकर पुकारा करते थे। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुँह लगाकर प्याले को पानी पीती थी, वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुँह लगाकर पीते थे। और जहाँ से हड्डी को वो चूसती थी, चूंढती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं मुँह लगाकर उसको चूसा करते थे। ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया है तो उस वक़्त भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो उनके हाथ में मसवाक थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक करना चाही, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे मसवाक लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक में रखी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चिबा ना सके, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मसवाक को अपने मुँह में दांतों से नरम करके चिबा के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह में उसको रखा। तो ये जो है ये मियाँ बीवी जो हैं उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, तो इसलिए बीवी जो है उसके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। इसी तरह जो बीवी है
وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری اور اس کی دوائی کا اور اس کے دارو کا اور اس کے لیے اچھے کھانے کا یا جو مطلوبہ کھانے ہیں ان کا اہتمام کرنا. پھر بیوی جو ہے اس کی عزت کرنا، یعنی بیوی جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کا احترام کرنا. عورت جو ہے اس کو طلب ہی صرف دو باتوں کی ہوتی ہے، ایک شوہر اس سے محبت کرے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو احساس دلائے کہ وہ اس کو دل سے چاہتا ہے اور وہ اس کی عزت کرتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ انسانیت کے مقام سے گرے ہوتے ہیں. جبکہ میاں اور بیوی جو ہیں ان کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے. تو اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بیوی کے جو راز ہیں ان کو راز ہی رکھا جائے اور وہ شوہر کے پاس امانت ہیں اور اس کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہت ہی برا بھلا کہا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار کے پھر اس کے محاسن جو ہے وہ دوسروں کو بیان کرتا ہے، تو یہ انسان کی غیرت اور عزت کے بھی خلاف ہے. تو اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بیوی کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تھیں تو گھر میں کوئی اچھی ڈش بنتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں سے تحفے کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے. تو یہ بھی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایک محبت والی بات ہے. تو اسی طرح بیوی کے جو والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. بعض شوہر جو ہے وہ بیوی کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے سے منع کرتے ہیں اور بلا وجہ جو ہے وہ بیوی کے بارے میں بیوی کے کردار پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور حسن معاشرت کرنی چاہیے. اسی طرح بیویوں کو جو ہے عام طور پر عورتوں کو جو ہے وہ وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. تو یہ وہ چند یعنی حسن معاشرت کی باتیں تھیں جو میں اپنے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.